Hello students, I welcome you all to my English class. I welcome standard 10 students of Odisha, those who are reading in Odia medium schools on behalf of our YouTube channel. Dear students, do you sometimes fight with your brothers and sisters? Yes, sometimes you may quarrel with your brothers and sisters. So, who do you go to settle your quarrel? Yes, to your parents. Similarly, when people have a quarrel, who do they go to settle their quarrel? Yes, they go to the judge. In village areas, when people have a quarrel, who do they go to settle their quarrel? Yes, they go to the village judge, the Panch. You know Panch? Yes, the chief of the panchayat. Yes, in olden days, when people had a quarrel within themselves, they used to go to the village judge. So today we will learn a fine story, that is the village judge. Yes, come, let's read the first part of the story in our mother tongue on our mobile screen. It would be better for us to learn the story on mobile screen. Yes, come, let's read it. Now students, let's read the story, the village judge. ଆସ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ village judge ପାଠଟି ପଢ଼ିବା. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were great friends. Each trusted the other completely. Juman Sheikh had an old aunt. She had a small piece of property. Juman had persuaded her to transfer the property to his name. So long as it was not done, the aunt had been treated with great kindness and respect. But when the property was transferred, all kindness vanished. Juman and his wife Karima became harsh and rude. Next paragraph. For some time the aunt bore all this, but when she could bear it no more, she complained to Juman, "Son, I can't go on like this anymore. You should give me some money. I shall cook and eat separately." Juman replied rudely, "Money doesn't grow on trees here." The aunt grew angry. She threatened to call a panchayat. Juman said, "Certainly, have a panchayat by all means. I also would like a decision. I had their daily quarrels myself." For several days after this, the old woman ran from village to village with a stick in her hand to support her. Most of the people did not hear the story of the poor woman with care and attention and did not offer her any comfort. After making her rounds, she came at last to Algu Chaudhary. She threw her stick, waited for a while to regain her breath and said, "Son, you also should come to my panchayat for a short while." Algu, "I can come along if you like, but I shall not open my mouth there." Aunt, "Why, son?" Algu, "Juman is an old friend of mine. I can't quarrel with him." Aunt, "Son, will you hesitate to say the honest thing because you fear a quarrel?" Algu had no reply to give to the question of the old woman, but her words continued to echo in his heart. Will you hesitate to say the honest thing because you fear a quarrel? Now students, we will understand the meanings of some difficult words we met here. ଆସ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଭାଗରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା. ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ପରସୁଏଡେଡ୍ ମନେଇଲା ବୁଝେଇଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଘୁଞ୍ଚାଇବା, ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଯେତେ ଦିନ ଧରି ବା ଯେତେ ସମୟ ଧରି, ଟ୍ରିଟେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଦୟା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସମ୍ମାନ, ଭେନିସ୍ଡ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବା ଉଭେଇଗଲା, ହାର୍ସ କଠୋର, ରୁଡ୍ ନିଷ୍ଠୁର ବା ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ବୋର୍ ସହିଲା ବିଏର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବିଏର ସହିବା, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଗ୍ରିଉ ଏଙ୍ଗ୍ରି ରାଗିଗଲା, ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ ଭୟଭୀତ କଲା, ସର୍ଟନଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ବାଇ ଅଲ୍ ମିନ୍ସ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, ଡିସିସନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କ୍ୱାଲ୍ସ ଝଗଡ଼ା, ସେଭେରାଲ କେତେକ, ସପୋର୍ଟ ସହାୟ ହେବା ବା ସମ୍ଭାଳିବା, କମ୍ଫର୍ଟ ସୁଖ ସୁବିଧା, ରିଗେନ୍ ପୁଣି ଲାଭ କରିବା ବା ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ବ୍ରିଥ୍ ନିଶ୍ୱାସ, ହେଜିଟେଟ୍ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା, ଦି ଅନେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସତ କଥା ବା ନ୍ୟାୟ କଥା, ଇକୋ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ବା ବାରମ୍ବାର ଶୁଭିବା. ନାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଲେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି. ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଗପଟିର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗଟିର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ଅର୍ଥ ବୁଝିବା. ଆସ ଆମେ ଏହି ଗପ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଥରେ ପଢ଼ି ବୁଝିବା. ବିଫୋର ୟୁ ରିଡ୍, ତୁମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ. 1. ଡୁ ୟୁ ସମଟାଇମ୍ସ ଫାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ? ଡୁ ୟୁ ସମଟାଇମ୍ସ ଫାଇଟ୍, ତୁମେ କେବେ କେବେ ଝଗଡ଼ା କର କି ୱିଥ୍ ୟୋର ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ, ତୁମର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ? ହୁ ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସେଟଲ୍ ୟୋର କ୍ୱାଲ୍? ହୁ ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ, ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଅ ଟୁ ସେଟଲ୍ ୟୋର କ୍ୱାଲ୍, ତୁମ ଝଗଡ଼ା ଛିଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ? Number 2, why do people go to the judge?
लोक मैंने कहीं जज पाखु जाती विचारपति पाखु जाती हाँ झगड़ार समाधान करने। नंबर 3, डू यू नो अबाउट द विलेज पंच? तुम्हें विलेज पंच विषय जानिच कि गाँव पंचक विषय जानिच कि? कैन यू टेल द क्लास व्हाट यू नो? तुम्हें क्लास को कहि परिबो कि तुम्हें श्रेणी पिला मानकु कहि परिबो कि तुम्हें कौन जानिच से विषय रे? द टाइटल ऑफ द स्टोरी यू आर गोइंग टू रीड इज द विलेज जज। तुम्हें जो गपटी पढ़ा जाउछ ताहार टाइटल होछि द विलेज जज अर्थात गाँव विचारपति। डू यू थिंक इट विल बी ए स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप और एनमिटी? डू यू थिंक तुम्हें भावुछ कि इट विल बी ए स्टोरी यह एक गप हेबो अबाउट फ्रेंडशिप और एनमिटी यह बंधुता किंबा शत्रुता विषय गोटे गप हेबो। प्रथमे आमे गपटीर प्रथम विभागटी पढ़ी। जुमन शेख एंड आलगू चौधरी वर ग्रेट फ्रेंड्स। जुमन शेख एवं आलगू चौधरी दुहे बड़ सांग थिले। इच ट्रस्टेड द अदर कम्प्लीटली। इच कहले प्रत्येक, ट्रस्टेड विश्वास करथिले, दी अदर अन्य जन को कम्प्लीटली संपूर्ण भावे, जने अन्य जन को संपूर्ण भावे विश्वास करथिले। जुमन शेख हाड एन ओल्ड आंट। जुमन शेख रो जने बुढ़ी माउसी थिले बा जने बुढ़ी खुड़ी थिले। सी हाड ए स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी। सी हाड कहले तांकर थिला ए स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी कहले किछि गोटे छोट संपत्ति थिला अर्थात तांकर गोटे किछि छोट संपत्ति दे थिला। जुमन शेख हाड परसुएडेड हर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिज नेम। जुमन शेख हाड परसुएडेड कहले जुमन शेख तांको मनै थिला, हर कहले तांको टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एही संपत्ति को घुंचाइया पई, एही संपत्ति को परिवर्तन करिया पई टू हिज नेम तांग निज नाम रे अर्थात जुमन शेख एही संपत्ति को ता निज नाम को परिवर्तन कर देबा पई माउसी को मनै थिला। सो लॉन्ग आज इट वाज नॉट डन। सो लॉन्ग सेते दीर्घ समय धरी, आज इट वाज नॉट डन जेतेबेले जाय एहा कर जाय नथिला। द आंट हैड बीन ट्रीटेड विथ ग्रेट काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। द आंट हैड बीन ट्रीटेड सेही माउसी को सेही खुड़ी को ट्रीटेड चर्चा कर जाउथिला बा व्यवहार कर जाउथिला विथ ग्रेट काइंडनेस बहुत दयार सहित एंड रेस्पेक्ट सम्मान सहित अर्थात जेते दिन जाय एइटी हेई पार नथिला संपत्ति जुमन शेख ना रे परिवर्तन हेई नथिला सेतेबेले पर्यंत सेही माउसी को बा खुड़ी को दया एवं सम्मान सहित चर्चा कर जाउथिला बा व्यवहार कर जाउथिला। बट व्हेन द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड ऑल काइंडनेस वेनिस्ड। बट व्हेन द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड केन जेतेबेले सेही संपत्तिटा ता निज ना को चली गला ऑल काइंडनेस वेनिस्ड सब दया उभे गला। जुमन एंड हिज वाइफ कारिमा बिकेम हार्श एंड रूड। जुमन एवं तार स्त्री कारिमा बिकेम गले हेई गले हार्श एंड रूड कर्कश एवं निष्ठुर अर्थात जुमन शेख जेतेबेले सेही खुड़ी बा माउसीर संपत्ति निज नार करदेले सेतेबेले सब दया एवं सम्मान उभे गला एवं से एवं ता स्त्री कारिमा दुहे सेही खुड़ी से माउसी उपरे बेसी रुक्ष एवं कर्कश व्यवहार कले। फॉर सम टाइम द आंट बोर ऑल दिस। फॉर सम टाइम कहले किछि समय पई द आंट से माउसी बा खुड़ी बोर ऑल दिस यह सब बोर कहले सही चलले अर्थात किछि दिन पर्यंत बुढ़ी माउसी बा खुड़ी एही सब कथा सही चलले। बट व्हेन शी कुड बियर इट नो मोर शी कंप्लेंट टू जुमन। बट व्हेन जेतेबेले शी कुड बियर इट नो मोर जेतेबेले आउ सही पारलेनी याकू शी कंप्लेंट टू जुमन से जुमन को प्रतिवाद कले। सन आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर। सन अरे पुओ आई कैन नॉट गो ऑन मु एमती चली पारिबिनी लाइक दिस एही भली एनी मोर आउ अधिक अर्थात से कहले अरे पुओ एमती मु आउ अधिक दिन सही पारिबिनी। यू शुड गिव मी सम मनी। यू शुड गिव मी तू मते देबा कथा सम मनी किछि टंका तू मते किछि टंका देबा कथा। आई शैल कुक एंड ईट सेपरेटली। आई शैल कुक मु रांधिबी एवं खाइबी सेपरेटली अलगा भाबे अर्थात से टंका को नहीं मु अलगा भाबे रांधि खाइबी। जुमन रिप्लाइड रूडली मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हियर। जुमन रिप्लाइड रूडली जुमन अति निष्ठुर भाबे उत्तर देला मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हियर। मनी डज नॉट ग्रो टंका फळु नहीं ऑन ट्रीज हियर एठी गछरे अर्थात से अति निष्ठुर भाव कहला से टंका ये गचरे पड़ूनी। नेक्स्ट द आंट ग्रीव एंग्री अर्थात द आंट कहले से खुड़ी बा माउसी ग्रीव एंग्री रागी गले। सी थ्रेटेंड टू कॉल ए पंचायत। सी थ्रेटेंड से भय देखाइले टू कॉल ए पंचायत गोटे पंचायत डाकिया पई अर्थात जदि जुमन तांको कथा राजी हुएनी ताहाले से निश्चित भाव पंचायत डाकी एक कथा आलोचना करिए बोली तांको भय देखाइले। जुमन सेड सर्टेनली हाव ए पंचायत बाय ऑल मीन्स। जुमन कहला हाँ हाँ निश्चित भाव गोटे पंचायत जेकोन प्रकार तुम डाकी पारिबो। आई ऑल्सो वुड लाइक ए डिसीजन मु मध्य एहार गोटे किछि फैसला चाहे। आई हेट देयर डेली क्वाल्स माई सेल्फ। आई हेट मु घृणा करे देयर सेठी डेली क्वाल्स प्रतिदिन झगड़ा माई सेल्फ ता अर्थ से कहले जे मु निजे मध्य सबुदिन एमती झगड़ा कलह पसंद करेनी। नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस द ओल्ड वुमन ran from village to village with a stick in her hand to support her।
अर्थात सेवराल कहले केतेक फॉर सेवराल डेज आफ्टर दिस यार किछि दिन परे द ओल्ड वुमन से बुढ़ीटी रैन फ्रॉम विलेज टू विलेज गाँ को गाँ धाइला विथ द स्टिक इन हर हैंड ता हाथ गोटे बाड़ी धरी टू सपोर्ट हर ताको साहाय्य हेबा पई से बुढ़ी यार किछि दिन परे बाड़ी हाथ धरी गाँ गाँ धाइला मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट हियर द स्टोरी ऑफ द पोर वुमन विथ केयर एंड अटेंशन एंड डिड नॉट ऑफर हर एनी कंफर्ट अर्थात मोस्ट ऑफ द पीपल अधिकांश लोक डिड नॉट हियर द स्टोरी ऑफ द पोर वुमन अर्थात अधिकांश लोक यही बिचरा बुढ़ीटीर कथा को ध्यान बा कर्ण दे शुणिले नहीं एवं कहीं ताकू कौन सुविधा सुजोग जोगाई देले नहीं आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स अर्थात एमती घूरी घूरी आसवा पर सी केम एट लास्ट टू आलगू चौधरी से शेष में आलगू चौधरी पाखु आसिले सी थ्रू हर स्टिक वेटेड फॉर ए व्हाइल टू रिगेन हर ब्रीथ एंड सेड सी थ्रू हर स्टिक से बाटी फिंगी देले वेटेड फॉर ए व्हाइल टिके समय से अपेक्षा कले टू रिगेन हर ब्रीथ निश्वास बोलैवाई एंड सेड कहले सन यू ऑल्सो शुड कम टू माय पंचायत फॉर ए शॉर्ट व्हाइल सन पुओ यू ऑल्सो शुड कम तू मध्य आसवा कथा टू माय पंचायत मु जो पंचायत डकाऊँगी फॉर ए शॉर्ट व्हाइल किछि क्षण पाई अर्थात बोली बोली हालिया हेबा परे से बुढ़ी माउसी जेतेबेले आलगू चौधरी पाखु आसिले से तांकर बाइकटी फिंगी देले टिके निश्वास बुलेइले टिके अपेक्षा कले एवं तापर से कहले अरे पुओ मु गोटे पंचायत डकाऊँगी तू से मोर पंचायत को टिके समय पे आसंतुनी आलगू आलगू कहला आई कैन कम अलोंग इफ यू लाइक तुम जदि चाहूच मु आसबि बट आई शल नॉट ओपन माय माउथ देयर बट आई शल नॉट ओपन मु खोलिबिनी माय माउथ मोर पार्टी देयर सेठी अर्थात आलगू चौधरी कहला हाँ तुम जदि चाहूच मुझे निश्चित आसबि मात्र मुझे मोर पार्टी खोलिबिनी आंट आंट कहले व्हाई सन कहीं पुओ आलगू आलगू चौधरी कहते जुमन इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड जुमन होउछि मोर जन अति पुराना सांग आई कैन नॉट क्वाल विथ हिम मु सहित झगड़ा करिनी आंट से आंट कहले सन विल यू हेजिटेट टू से दी ऑनेस्ट थिंग बिकॉज यू फियर ए क्वाल से कहले पुओ विल यू हेजिटेट तू कुंठाबोध करिवो टू से दी ऑनेस्ट थिंग सत कथाटी न्याय कथाटी कहवाई तू कुंठाबोध करिवो बिकॉज यू फियर ए क्वाल कारण तू गोटे झगड़ा को डरुचु आलगू हैड नो रिप्लाई टू गिव टू द क्वेश्चन ऑफ द ओल्ड वुमन आलगू हैड नो रिप्लाई आलगूर कौन उत्तर नथिला टू गिव टू द क्वेश्चन ऑफ द ओल्ड वुमन ए प्रश्नर ऑफ द ओल्ड वुमन बुढ़ी लोकटर अर्थात बुढ़ी लोकटर ए प्रश्नर कौन उत्तर देवाई आलगू चौधरी पाखरे भाषा नथिला बट हर वर्ड्स कंटिन्यूड टू इको इन हिज हार्ट किंतु हर वर्ड्स तार कथा गुड़िक कंटिन्यूड टू इको इको कहली प्रतिध्वनि यही कथा गुड़िक बारंबार ता पाखे प्रतिध्वनि देवा लगे इन हिज हार्ट तार हार्ट रे अर्थात धाटर अर्थ है मात्र बुढ़ीर से कथा गुड़िक से पद गुड़िक बारंबार तार हृदय प्रतिध्वनि देवा लगे कौन से कथा गुड़िक विल यू हेजिटेट टू से दी ऑनेस्ट थिंग बिकॉज यू फियर ए क्वाल तू सत कथा बा न्याय कथा कहवाक डरुचु कुंठाबोध करुचु कारण तू गोटे झगड़ा को डरुचु बुढ़ी माउसीर यही शेष दुई पद कथा आलगू चौधरी मन में बारंबार प्रतिध्वनित होगा लगे Then students, so far we have studied, so far we have learnt the first part of the story, the village judge. We will learn the next parts in the coming classes. So thank you for watching this video class. Bye bye.